Before I start, I would like to show you, Jadi sebelum kita mulai, saya mau menunjukkan pada saudara a picture of my family. I would like to introduce to you formally my wife. My wife is here, Lisa Manansala. di foto keluarga saya. Ini istri saya, Lisa Manansala. And we came all the way from the Philippines. Kita datang dari Filipina. And I realized, when we came in here, we were so blessed to meet that the Holy Spirit and God, Jesus, is actually working in the midst of everybody, of all Asians. And I pray that as we are blessed, that you may continue to be blessed, not only you, but the second, third, fourth generation, and the generation that would come next. So are you guys excited? Ketika saya datang ke sini, saya menyadari bahwa pergerakan Tuhan dan juga Roh Kudus sangat luar biasa dan saya sangat diberkati dan saya percaya berkat ini bahkan akan masuk ke generasi kedua dan ketiga dan selanjutnya. Amin. So this is my family. Yes, she is my wife. We've been married for 15 years already. Ini keluarga And, saya dan ini istri saya dan ini udah nikah 15 tahun. And in conferences, usually my wife comes here in front, but good thing that she's there because usually people would look at her and then look at me. Di dalam Look at her, look at me. Look at her, look at me. And then they would ask this question, how did that happen? And then I can see the smiles in your faces and I know that you guys are already encouraged. Ya, dalam conference biasanya istri saya akan maju ke depan dan biasanya Anda akan melihat, oh istri saya lalu lihat istri saya lihat saya. Namun seringkali ya ada orang-orang senyuman-senyuman yang dari Anda yang kadang-kadang And I melihat. realize that you are encouraged is because now you believe that miracles do happen. Dan saya sadar bahwa Anda sekarang semangat that karena God- betul mukjizat itu bisa terjadi. And that God answers prayers. Dan Tuhan menjawab doa. So this is a wedding photo just for you who are still not convinced that we're married. I scanned our wedding photo. Jadi ini adalah foto pernikahan kita buat Anda semua yang masih belum percaya kalau kita sudah menikah. So we have 3 kids, Yeshua, Isabel, and Yana. And this is Yana. She's already 3 years old. But as you can see, she loves to swim. And the problem is, whenever we go to hotels or a place or a resort, I would allow the 2 kids, Yeshua and Isabel, to swim because they're older and they know how to swim. Ya, saya memiliki 3 anak, Yeshua, Isabel, dan Yana. Dan salah satu dari anak ini sangat suka sekali dengan berenang. But then Yana doesn't know how to swim. Namun Yana nggak tahu bagaimana cara berenang. And so if I allow her to just run away, she would just jump in the pool. Jadi kalau saya izinkan dia lari, dia langsung jatuh ke kolam renang. So she desires to swim, but daddy will be holding on to her. Namun dia pengen berenang, namun papa pasti akan melindungi. And in her mind, she couldn't understand it. Di pikirannya dia nggak ngerti. You brought us to this place so that we can enjoy, but how come you are preventing me from enjoying? Kamu bawa kita ke sini untuk senang-senang, tapi kenapa saya dihalang-halangi? But as a father, it's very clear to me that I cannot let her jump because it's gonna be hurtful for her. Untuk sebagai seorang ayah, saya mengetahui bahwa saya harus lakukan ini, kalau enggak ini menjadi But she menyakitkan. doesn't know that. Namun dia tidak mengetahui sebagai And anak. between what she desires Nah, antara apa yang dia inginkan and what the parents desire, dengan apa yang orang tua inginkan, there is a gap. ada satu perbedaan atau And I gap. call that gap exasperation gap. Dan saya mengatakan gap itu gap yang menjengkelkan. And maybe some of us here Mungkin beberapa dari kita di sini, came here today carrying all that exasperations in the past. kita datang ke sini bersama dengan hal yang menjengkelkan itu di masa lalu. Maybe you are exasperated with your husband. Mungkin Anda jengkel dengan suami Anda, Maybe you are exasperated with your wife. mungkin Anda jengkel dengan istri Anda, And many of you, I know you're exasperated with your mother-in-law. dan mungkin Anda juga jengkel dengan ibu mertua Anda. And maybe some of us even are exasperated with God. Mungkin juga beberapa dari Anda jengkel dengan Tuhan. Because as far as we are concerned, we just want to enjoy life. Karena seringkali kita hanya mau senang-senang aja. We just want to be happy. Kita cuma mau bahagia. But we feel like God is preventing us from being happy. Namun seringkali Tuhan menghalangi kita untuk menjadi senang. Because He is holding us close. Karena dia seringkali memeluk kita. Because He doesn't want us to get hurt. Dia nggak mau kita untuk sakit. Because I believe that there are things that makes us happy but eventually would hurt us. Namun seringkali ada hal yang menyenangkan kita tapi mungkin menyakitkan And kita so the heart nantinya. of the Father is to discipline us. Jadi hati daripada ayah adalah untuk And mendisiplinkan. so I want to encourage you today Jadi saya mau menyemangati saudara that sekarang there are things that may be hurting you right now. bahwa ada hal-hal yang mungkin menyakitkan saudara. That you may be exasperated with what God is doing in your life. Mungkin Anda jengkel dengan Tuhan dalam kehidupan Anda. But if you go through discipline, Namun jika Anda melalui disiplin it itu, will end up in holiness. Tuhan akan memberikan kepada kekudusan. And in holiness, there will be happiness. Dan di dalam kesucian ada sukacita. Because if we seek happiness apart from holiness, Jika kita mencari kesenangan tanpa kesucian, we will living a hurtful life. kita akan hidup dengan hidup yang menyakitkan. And so children get exasperated when fathers are unclear with their instructions and unloving in their corrections. Jadi anak-anak tuh suka kesel dengan ayahnya karena instruksi yang tidak jelas dan juga koreksi yang tidak penuh dengan kasih.
But God is very clear with His instruction. Namun- And He is very loving in His corrections. Namun Allah sangat jelas dengan instruksinya dan juga koreksikan dengan penuh dengan kasih. It is us who do not understand. Itu kita yang tidak mengerti. Because as far as God is concerned, it's very clear what He's doing in us. Karena apa yang Allah lakukan itu sangat jelas apa yang Dia akan lakukan dalam And this kita. is the heart of a father. Inilah hati Bapa. From a father telling to fathers here. Sebagai seorang bapak mengatakan bapak-bapak di sini. I would like to see how many of you are parents. Saya mau lihat ada berapa banyak di sini yang orang tua. By God's grace, you are placed in that situation so that you can bring your kids into good discipline. Dengan kasih karunia Tuhan, Tuhan menempatkan Anda di sana untuk memberikan disiplin. But right now you may be struggling with your kids because they are exasperated with you and you are exasperated with them. Mungkin Anda sedang dalam pergumulan karena mungkin anak Anda itu jengkel dengan saudara dan Anda pun jengkel dengan anak saudara. God wants to take away that exasperation. Namun Allah mau hilangkan semua kejengkelan saudara. Because as far as He is concerned, this is what He said. Fathers, do not provoke your children to anger. Do not exasperate them. Karena ini seperti ayat Tuhan di Efesus 6 ayat 4, Bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah anak-anakmu. But bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Because discipline is all about giving clear instructions. Karena disiplin itu berbicara tentang instruksi yang And not jelas. only instruction, it is instruction that is embraced in a loving correction. Jadi instruksi itu bukan cuma jelas saja, tapi juga harus penuh dengan koreksi yang penuh dengan kasih. He's not used to be hugging by another guy. Dia tidak biasa dipeluk sama orang lain. We need to be loving in our correction. Kita harus penuh dengan kasih dalam Because koreksi He kita. has a great plan for you. Karena Tuhan memiliki rencana yang luar biasa bagi Anda. And I believe that even before you were born, Saya percaya bahwa sebelum Anda He lahir, has already set that plan for you. Dia sudah menempatkan rencananya bagi saudara. So how can you be exasperated when we have a good God? Bagaimana Anda bisa jengkel kalau kita punya Allah yang baik? And our good God has good plans for us. Dan Allah yang baik memiliki rencana yang baik That buat plan kita. for us is not to harm us. Rencana itu bukan untuk menyakitkan prosper kita, us. tapi untuk memberikan In kita the sukacita. Bible it says, you have formed my inward parts. Di Alkitab mengatakan, Kaulah yang membuat bagian-bagian dalam tubuhku You wove me in my mother's womb. dan menenumnya di rahim ibuku. And my response should be giving thanks to you. Jadi respon saya harus memberikan terima kasih kepada Tuhan. For I am fearfully and wonderfully made. Karena Engkau membuatku dengan menakjubkan dan ajaib. Sometimes we just think that we are fearfully made. Seringkali kita juga berpikir bahwa kita Look at diciptakan your dengan luar seatmate. biasa. Lihat bangku saudara. Do they look like they are Teman-teman. fearfully made? Apakah Anda melihat satu sama yang lain ini Whenever diciptakan dengan luar biasa? whenever you look at your father, you are afraid of him. Mungkin jika Anda melihat ayah saudara, mungkin Anda malah takut. But the kind of fear here means that you are carefully made. Tapi takut atau di sini fearful And ini bicara wonderfully tentang made. ajaib dan sangat luar biasa dibuatnya. And then I will move forward. My frame was not hidden from you Dan dikatakan selanjutnya sungguh when I mengagumkan was made in secret. kalau buatan tanganmu Tuhan. I am skillfully wrought in the depths of the earth. Dan semua ini kusadari benar. His eyes have seen my unformed substance. Pada waktu aku dibentuk di tempat And tersembunyi in engkau your ada di book sana. it is all written. Sebelum aku lahir engkau telah The melihat days aku. that were ordained for me, Sebelum aku mulai bernafas. when Engkau, as yet there was not one of engkau them. telah merencanakan setiap hari di And hidupku. so God understands. Jadi Allah mengetahui. And so sometimes we feel like God is silent. Seringkali kita merasa bahwa Allah itu diam. And that sometimes when we feel that God is silent, He is also absent. Dan kalau kita merasa bahwa Allah diam seakan-akan dia tidak hadir. He cannot be absent. Dia bukan Allah yang tidak hadir. Jesus is there. Yesus ada di sana. He was there before you were born. Dia ada di sana sebelum kau lahir. He knows when He was making you. Dia mengetahui ketika dia And He has menciptakanmu. great plans for you. Dan dia memiliki rencana yang luar biasa But bagimu. how come in my suffering I feel like He is not listening? Tapi mengapa dalam penderitaan saya seakan-akan dia diam? But how come in my problems I feel He is absent? Mengapa seakan-akan di dalam masalah saya dia seperti tidak ada? The reason why we feel that God is silent Alasan mengapa kita merasa seperti is itu because we are not listening. ada karena kita tidak mendengar. We like to talk. Kita sukanya ngomong. We love to complain. Kita sukanya komplain. God is never silent. Allah tuh tidak tinggal He diam. can never be silent. Dia tidak bisa diam. You know the reason why? Anda tahu kenapa? Because God is the Word. Karena Allah adalah firman. And the Word is God. Kalau firman adalah Allah, And the Word was God. dan Allah firman itu adalah And Tuhan the Word sendiri. came in the world. Dan firman itu datang ke So that He dunia, can announce His coming. dia memberikan pemberitaan So that He can have a relationship with you. sehingga dia bisa memberikan hubungan bersama denganmu. Jesus cannot be silent. Yesus tidak bisa tinggal diam. Because His name is Emmanuel. Karena namanya adalah He Immanuel. wants to be with us. Dia mau bersama-sama dengan kita. God with us. Tuhan bersama He kita. cannot be silent. Dia tidak bisa ditinggal diamkan. Because He also sent His Holy Spirit in us. Karena dia juga mengirimkan Roh Kudus God dalam is not kita. only with us. Karena Allah bukan cuma bersama God kita. is in us through the Holy Spirit. Tuhan juga ada di dalam
kita bersama Roh Kudus. He wants to be with us. Dia mau bersama dengan He kita. doesn't like to be silent. Dia tidak mau untuk tinggal The diam. problem is we don't want to listen Masalahnya adalah kita tidak mau because mendengar. we are focusing on our circumstances. Karena kita selalu berpikir tentang keadaan kita. We are busy with our notifications. Kita sibuk dengan notifikasi And kita. so sometimes God will want to talk to us. Jadi seringkali ketika Tuhan mau berbicara dengan kita, God would want to talk to us through His Word. Dia membicara dengan kita And melalui the problem firman-Nya. is we read His Word in here. Dan kita seringkali And membaca so di while sini. reading the Word, you get notifications. Ketika Anda membaca Alkitab, And Anda when lihat you get notifikasi. notifications, you get distracted. Dan notifikasi membuat Anda jadi gak fokus. And then now you have the guts to say, God, why are you silent? Lalu Anda mengatakan bahwa Tuhan kenapa kau diam? He wants to talk to you, Dia mau bicara dengan saudara, but we are distracted. namun kita seringkali tidak God fokus. doesn't want us to be distracted. Tuhan tidak mau kita seperti He is ini. never silent because He has this Word right here. Dia We tidak just pernah need to tinggal read it. diam karena dia ada Alkitab firman-Nya. He is never silent because we have the church right here, the body. Dia tidak pernah tinggal diam karena dia ada And the body gerejanya. talks to us. Ada tubuhnya berbicara We kepada just kita. need to listen. Kita hanya butuh And mendengar. God cannot be absent Dan Tuhan tidak mungkin tidak hadir. because God is omnipresent. Karena Tuhan adalah maha hadir. How can He be absent when He is omnipresent? Bagaimana dia tidak hadir kalau dia maha hadir? And sometimes we feel that God is absent in our problems. Seringkali kita merasa dia tidak hadir dalam That He problema doesn't kita. have power to solve our problems. Seperti tidak punya kuasa untuk memberikan But solusi. how can God be absent in our problems when He is omnipotent? Bagaimana Tuhan tidak bisa memberikan solusi kalau dia maha hadir? He is Maha all kuasa. powerful. Dia maha kuasa. And sometimes we feel like God cannot understand us. Seringkali kita merasa bahwa Tuhan tidak bisa mengerti Doesn't kita. know what we're going through. Tidak tahu apa yang kita alami. But how can God not know what we're going through when He is omniscient? Bagaimana caranya dia Tuhan tidak bisa He mengetahui knows kalau dia everything. Dia mengetahui semuanya. He is all-knowing. Dia maha tahu. He knows what you're going through. Dia tahu apa yang Anda alami sekarang. In fact, the Bible says that Jesus went through what you're going through. Bahkan Alkitab mengatakan Yesus mengalami apa yang He Anda went alami. through suffering so that He can be the priest for us. Dia mengalami penderitaan untuk menjadi imam bagi kita. So God understands. Jadi Allah mengerti. We're just not listening. Kita aja yang gak mau And mendengar. our presence is not there with God. Dan kita seperti tidak hadir Because we're dengan dia. walking away. Karena kita menjauh God dari is dia. never absent. Allah tidak pernah tidak hadir. And God is never silent. Dan Tuhan tidak pernah diam. Because discipline, as far as God is concerned, Karena disiplin jika berbicara tentang Tuhan, is all about giving clear instructions itu berbicara tentang instruksi yang jelas and loving corrections. dan juga koreksi yang penuh dengan And so in kasih. Hebrews, he said, Jadi Ibrani 12, in your struggle against sin, you have not resisted to the point of shedding your blood. dalam perjuanganmu melawan dosa, kamu belum sampai menumpahkan darahmu. And have you completely forgotten his word of encouragement that this addresses you as a father addresses his son? Dan apakah kamu telah melupakan nasihat yang diberikan kepadamu sebagai anak-anak? It says, my son, Hai anak-anakku, do not let the light of the Lord's discipline jangan anggap enteng didikan Tuhan and do not lose heart when he rebukes you. dan jangan merasa kecil hati ketika kamu Because the ditegurnya. Lord disciplines the one he loves. Sebab Tuhan menghajar orang yang dikasihinya And he chastens everyone he accepts as his anak. dan mencambuk orang yang diterimanya sebagai anak. Endure hardship as discipline. Kamu harus bertahan demi didikan itu. God is treating you as his anak. Karena itu berarti Allah sedang memperlakukan kamu sebagai anak. For what children are not disciplined by his father? Lagi pula anak macam apakah yang tidak pernah dididik oleh If you ayahnya? are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate. You are not true sons. Jika Anda telah disiplinkan namun tidak And dididik, daughters maka at Anda all. bukanlah anak yang sesungguhnya. So how do we respond to discipline? Later on we'll know that. Moreover, Lalu kita selanjutnya, there have all the human fathers who discipline us. kita memiliki ayah-ayah di dunia And ini we yang mendidik respect kita them for it. dan yang kita hormati. How much more should we submit to the Father of spirits and live? Jika demikian, bukankah kita harus lebih lagi menundukkan diri They kepada Bapa? disciplined us for a little while, they thought best. Kepada Bapa atas segala roh dan atas hidup. But God disciplines us for our good, Sebab jika ayah kita yang ada di dunia in yang menghajar, order that we may share in His holiness. yang waktu singkat berdasarkan cara yang mereka anggap paling baik, No discipline seems pleasant at a time. Bapa yang di surga menghajar kita But demi it's kebaikan painful. kita sendiri sehingga kita memperoleh bagian dari Later on, kekudusan. however, it produces a harvest of righteousness Semua didikan pada saat diberikan memang tidak and peace menyenangkan. for those who have been trained by Akan it. tetapi sesudah itu akan menghasilkan buah kebenaran And yang so memberi I'll- damai sejahtera. Sometimes we will misunderstand God's ways. Jadi seringkali kita salah persepsi daripada apa cara Tuhan. Is this true to you? Benar gak ini yang Anda rasakan? That sometimes you will misunderstand His ways, but He will never misguide
our steps. Seringkali kita salah memiliki persepsi Because atas rencana He is a Tuhan. good God. Tapi Tuhan tidak akan menempatkan kita ke arah yang salah. He will never trip us just for the sake of tripping us. Dia Allah yang baik dan tidak akan membuat kita ke jalan yang salah. But He is willing to discipline us Namun Dia mau untuk mendisiplinkan kita. so that we may be stronger. Untuk mendidik kita untuk kita menjadi So kuat. that even though we trip, Jadi walaupun kita jatuh, we are strong enough to stand up in Him. kita akan bisa bangkit lagi bersama dengan Dia. And so what is discipline? Jadi apa itu disiplin? Discipline is about training. Disiplin itu bicara tentang latihan Discipline is about education. dan juga pendidikan. Discipline is about nurturing. Itu tentang penanaman. Many fathers think of the word discipline as somebody is just holding a hand that is willing to whack people. Banyak berpikir bahwa disiplin itu seperti seorang ayah yang cuman mukulin anaknya gitu ya. So we have a bad view of God, thinking that God always has this big stick trying to find what is wrong with people. Jadi kita punya pandangan yang salah, selalu berpikir bahwa Tuhan itu seperti orang yang hanya mau mukulin anak-anaknya. And then when He finds something wrong, we try to mumukul anak-anak natin. I don't know what he said. Ketika dia melakukan hal yang salah, seakan-akan kita berpikir bahwa Tuhan akan selalu memukul anaknya. But instead of, so we cannot respond to discipline because we have a wrong view of discipline. Kita tidak bisa meresponi disiplin karena pandangan kita salah But I tentang want you to disiplin. know that God's discipline is out of God's love. Namun saya mau memberitahukan saudara bahwa disiplin Allah itu karena kasihnya. And how deep is that love? Dan sangat dalam kasihnya. That love is so deep that He sent His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kasihnya sangat dalam sampai Dia memberikan anak yang tunggal sehingga siapapun yang percaya Dia akan mendapatkan keselamatan. And so how do we now respond to discipline? Jadi bagaimana kita meresponi disiplin? We respond it with trust. Kita meresponi dengan percaya. There are two ways that we can respond in discipline. Ada dua cara kita meresponi Some disiplin. people, they react. So, beberapa orang dia bereaksi. When you react, is about instincts. Ketika Anda bereaksi itu berbicara tentang insting. When you respond, is about your intellect. Ketika Anda merespon itu berbicara tentang intelektual. When we react, it's usually because of our emotions. Ketika kita reaktif biasanya karena emosi When kita. we respond, it's because of reason. Ketika kita merespon itu karena alasan. And I would like to ask you, do you know the reason why God is allowing those hurts? Jadi saya bertanya mengapa kepada saudara, mengapa Tuhan mengizinkan kesesakan itu dalam We kehidupan need saudara? to be convinced of who God is. Kita harus mengetahui apa tuh hati Tuhan. Because that is how we respond to His Karena discipline. itulah yang akan alasan kenapa kita meresponi If we disiplin. truly understand the deep of God's love, Jika kita mengerti kasih yang dalamnya kasih Tuhan, then whatever we go through in life, we will know that it's okay. jadi apapun yang kita lalui di hidup kita tahu semua akan oke. Because whatever we experience, it is out of God's love for us. Karena apa yang kita alami itu karena And He will be kasih there Tuhan. for us. Dan Dia akan memberikan terbaik bagi So we kita. need to trust Him. Jadi kita harus percaya Dia. So the first thing is this: God's discipline is about training. Jadi yang pertama adalah disiplin itu berbicara tentang latihan. The Bible says, therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us lay aside all encumbrances and the sin so easily entangles us. Let us run the race with endurance, the race that is set before us. Firman Tuhan mengatakan karena kita mempunyai banyak saksi yang mengelilingi kita seperti awan. So it is all Mari- about training. Yaitu berbicara tentang latihan. The thing is, we don't like training. Kita tidak suka dengan latihan. And you have discussed this last week Kita mendiskusikan ini minggu lalu with Pastor Jimmy. dengan Pastor Jimmy. And so, how do you train? Jadi bagaimana Anda bisa berlatih For a race. untuk satu pertandingan? You cannot go on a race with carrying heavy burden. Anda tidak bisa lari di pertandingan tanpa dengan beban. And some of the burdens that we're carrying are not necessarily bad burdens, Dan beban-beban itu mungkin bukan beban yang buruk. but they are encumbrance. Namun jika itu mengikat kita, Sometimes God will ask us to lay down the things that are good seringkali Tuhan mau kita untuk mengeluarkan segala sesuatu yang so tidak baik. that we can receive what is best from Him. Sehingga kita bisa menerima segala yang baik dari Dia. What prevents us from having the best is because we're holding on to what is good. Seringkali kita tidak bisa mendapatkan yang terbaik karena kita masih pegang ya apa yang And it baik. becomes an Tidak baik. encumbrance. Dan itu menjadi beban yang berat. The next is we need to let go of the sin that entangles. Dan seringkali kita juga harus menyingkirkan dosa yang mengikat. We all know this. Menjerat, kita tahu semua ini. When you are entangled, you cannot run. Jika engkau dijerat, engkau tidak bisa lari. Sin is what entangles us. Dosa itulah yang menjerat kita semua. And so the next thing would be endurance. Yang terakhir itu juga berbicara tentang daya tahan. We need to learn how to endure. Kita harus mengetahui gimana caranya bertahan. Endurance means that you go through problems, Daya tahan berbicara jika Anda melalui masalah, you slip, Anda akhirnya jatuh, you get hurt, namun Anda sakit, but you stand up. namun Anda bangkit lagi. That is what endurance is. Itulah daya tahan. It means that when you have problems and bad situations, Artinya ketika ada masalah dan situasi you buruk, can get hurt.
Anda mungkin tidak mungkin sakit, but you can continue running. namun Anda tetap akan lari. And in your marriage, you get hurt. Di dalam pernikahan Anda mungkin sakit. But it doesn't mean that you should quit on your marriage. Namun bukan berarti Anda harus quit dan In your berhenti. family, you get hurt. Namun dalam keluarga Anda mungkin Anda sakit. But endurance means you move on. Namun daya tahan berbicara bahwa You Anda go harus maju on. terus. You run. Dan Anda berlari. In ministry, you get hurt. Dan pelayanan mungkin Anda merasa But you sakit. don't go to another church. Namun Anda tidak pergi ke gereja Because lain. if you have not learned how to stand up in your church right now, in that church, you will also get hurt. Karena jika Anda tidak belajar untuk bisa punya daya tahan di gereja itu pun Anda lari. Endurance means you stand up Daya tahan berbicara tentang Anda and you bangkit keep running. dan akhirnya lari And lagi. that is what training is all about. Itulah berlatih itu. tentang Because berlatih. the next point is God's discipline is about relationship. Karena disiplin dari Tuhan yang kedua adalah tentang hubungan. Hebrews 12:5-6 it says, have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son? Di Ibrani 12 ayat 5 mengatakan, apakah kamu telah melupakan nasihat yang diberikan kepadamu sebagai anak-anak? It says, my son, do not take light of the Lord's discipline and do not lose heart when he rebukes you. Dikatakan, anakku jangan anggap enteng didikan Tuhan. Because the Lord disciplines the one he loves Dan jangan merasa kecil hati ketika kamu ditegurnya. and he chastens everyone he accepts as his son. Sebab Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan mencambuk yang diterima sebagai anak. It's all about relationship. Itu berbicara tentang hubungan. I was looking at the word relationship. Ketika saya melihat kata hubungan, It has something to do with encouragement. ada berbicara tentang penyemangat atau dorongan. If you check encouragement, this is what it means. Jika Anda mengecek tentang encouragement atau dorongan, inilah artinya. In the original word, it's paraklesis. Di kata ini kata paraklesis. Can everybody say paraklesis? Katakan bersama-sama paraklesis. Encouragement. Itu encouragement atau dorongan. It means calling near to be comforted. Artinya dipanggil untuk mendapatkan kenyamanan. So God is using discipline so that he can call you so that you can be comforted. Jadi Tuhan menggunakan disiplin sehingga dia bisa memanggil Anda untuk merasakan rasa nyaman. Because the problem is when you are too comfortable, Karena problemnya adalah ketika Anda merasa terlalu nyaman, when you have no problems in life, Anda pun tidak punya masalah di kehidupan, your tendency is to walk away from God kecenderungan Anda pergi dari Tuhan because you think that you are self-sufficient. karena Anda merasa bahwa Anda sudah cukup And semuanya. so he will allow discipline. Jadi dia akan mengizinkan He disiplin. will allow problems Dia mendisiplinkan so that you mengizinkan masalah can walk back toward God. sehingga Anda bisa berjalan kembali kepada And he's Tuhan. using discipline, the problem, so that he can call you near to be comforted. Jadi dia menggunakan disiplin sehingga dia memanggil Anda untuk diberikan The dapat reason why he's kenyamanan. calling you near is because you have a relationship. Jadi Anda dipanggil ke dalam satu hubungan. He will not call you if you do not have a relationship with him. Dia tidak memanggil Anda kalau dia tidak mau hubungan. So he's allowing discipline to call you back. Jadi dia mengizinkan disiplin itu untuk memanggil Anda kembali. It's related to this verse. Ini berhubungan dengan John ayat ini. 14:16-17, it says here, I will ask the Father, Aku akan berkata kepada Bapa and he will give you another helper. dan dia akan memberikan kau penolong. Who was asking the Father? Siapa yang di sini bertanya kepada Bapa? The Son, Yaitu anak. Jesus. Yesus. And so Jesus was saying, I will ask the Father and he will give you another helper. Jadi Yesus mengatakan kepada Bapa, aku akan berdoa sebagai seorang penolong. Who is Jesus? Siapa Yesus? His name is Emmanuel. Dia namanya Immanuel. God is with us. Yesus Tuhan bersama dengan kita. But Emmanuel is saying, I want somebody here as well. Namun Immanuel juga mengatakan saya And juga so mau I'm ada orang di asking sini. God the Father to send another being. Jadi dia mengatakan aku akan berdoa untuk penolong. He is the Holy Spirit. Dia adalah Roh Kudus. He is the advocate. Dia Roh kebenaran. And when you say advocate, it means parakletos. Advocate ini berkaitan dengan parakletos yang If tadi. you look at the other word, paraklesis means encouragement. Atau artinya paraklesis atau yang memberikan encouragement. And if you look at the helper, it means paraklesos. Penolong itu berbicara tentang parakletos. What does it mean? Apakah itu artinya? So that he may be with you forever. Sehingga dia bisa bersama dengan kau The Spirit berselamanya. of truth whom the Lord cannot receive. Roh kebenaran yang diberikan kepadamu. Why would the Lord cannot receive the parakletos? Mengapa dunia tidak bisa menerima parakletos? Because they do not have a relationship with Karena him. dunia tidak memiliki hubungan dengan Only those who have a relationship with him can receive the Holy Spirit. Hanya dia yang memiliki hubungan dengannya yang dapat menerima Roh Because it Kudus. does not see him or know him, Karena dia tidak bisa melihat dan but you know mengetahuinya. him. Namun kau mengetahuinya. Because we have a relationship with Karena Jesus. kita memiliki hubungan dengan He abides Yesus. with you and we will be with you. Dia tinggal di dalammu dan ada di dalammu. So going back, Jadi kembali lagi. paraklesis is like this. I need encouragement right now. And so God says,
I will be sending somebody who can give you that encouragement, and his name is Parakletos. Jadi Parakletos seperti ini, saya butuh penyemangat pada saat ini dan So, Tuhan menjawabnya dengan mengirimkan penolong. When you need encouragement, you need somebody to encourage you. And Jesus, what did he do? He wants you to meet the Parakletos. Jadi jika Anda membutuhkan kekuatan dan semangat Tuhan dan dia akan mengirimkan Parakletos itu. Because he wants to have a deeper relationship with you. Karena dia mau memiliki hubungan yang intim dengan saudara. And so when you are disciplined, Jadi ketika Anda didisiplinkan Tuhan, do not walk away from God. jangan pergi jauh dari Tuhan. Because discipline is designed for you to come closer to him. Karena disiplin adalah tanda untuk Anda kembali So that you may kepadanya. be encouraged Sehingga together. Anda bisa disemangati bersama dengan dia. Everything God does to us is always out of a loving relationship. Apapun yang Tuhan lakukan kepada kita adalah untuk semua dengan kasih. Do you believe this? Anda percaya ini? And sometimes the enemy will take this thought inside you, will put this thought inside you, Seringkali musuh mencoba untuk menghilangkan that the pikiran problems ini. you are going through is because he doesn't love you. Karena masalah yang Anda sedang alami itu karena Tuhan tidak That's mengasihi. the opposite of his intention. Itu adalah terbalik daripada apa yang Tuhan The inginkan. problems that you got right now Masalah yang Anda alami sekarang is actually designed itu adalah tanda. so that you can look for answers to your problems. Jadi Anda bisa mencari jawaban dari And you masalah can Anda. only meet the answers to that problems in the problem solver, Dan Anda hanya bisa mendapatkan jawaban dari yang memiliki in jawaban. the way maker, Yaitu adalah orang yang memberikan in jalan. the miracle worker. Itu adalah orang yang memberikan mukjizat. Because that is who he is. Karena itulah dia. And he wants to have a relationship with you. Dan dia memiliki hubungan dengan Anda. We just need to understand his ways. Namun kita hanya harus mengetahui, mengenal. Endure hardship as discipline. Jadi kita harus bertahan dari God is treating sebagai you as disiplin. his children. Karena Tuhan sedang For kita sebagai what seorang children anaknya. are not disciplined by their father? Jadi anak manakah yang tidak disiplinkan oleh ayahnya? If you are not disciplined, Jika engkau tidak disiplinkan, and dididik, everyone goes disciplined, dan semua anak pasti melalui then you are pendidikan, not legitimate children. maka engkau bukanlah anak yang sesungguhnya. You are not true sons and daughters at all. Engkau bukan anak-anak daripada Allah. So we need to make sure that we understand. Jadi kita harus tahu bahwa kita mengerti. We need to understand that pain has a purpose. Kita harus mengerti bahwa rasa sakit itu ada tujuannya. And you know what the purpose of pain? Anda tahu tujuan dari rasa sakit itu? Is so that we can experience his power in through pain. Itu untuk kita bisa mengalami kuasanya. That dari is the reason why Paul said, itu mengapa Rasul Paulus mengatakan, when I am in pain, ketika saya rasa sakit, when I am in weak, ketika saya menderita, when I am weak, ketika saya lemah, then I am strong. tapi saya menjadi kuat. Because the only way for you to experience strength Karena satu cara untuk Anda merasakan is for you to kekuatan, understand how you are weak. untuk mengetahui bahwa Anda itu sebenarnya lemah. For you to understand the power, Untuk Anda mengerti kuasa, you need to understand weakness. Anda harus mengerti kelemahan. For you to understand that you need a helper, Untuk Anda mengerti Anda membutuhkan penolong, you need to be hurting. Anda butuh merasa sakit. So God is wanting us to understand Jadi Tuhan menginginkan kita untuk that there is mengerti a purpose for our pain, bahwa ada tujuan dari rasa sakit kita. and do not waste your pain. Dan jangan menyepelekan rasa sakit itu. Can you tell your seatmate, do not waste your pain, Jangan katakan kanan kiri, jangan sepelekan rasa sakit itu. because the pain has a purpose. Karena ada tujuan dari rasa sakit itu. You know, I discipline my kids. Saya mendisiplinkan anak saya. And if you have kids, do you think your kids love discipline? Jika Anda punya anak, Anda tahu anak Anda senang disiplin apa enggak? They hate discipline Mereka benci disiplin. because they do not understand. Karena mereka nggak ngerti. But we're hoping that later on they will understand. Mungkin kita berharap bahwa nantinya dia ngerti. And that is the reason why our parents, when we were kids, Itu alasan yang mengapa orang tua kita waktu kita kecil, they tell us, mereka mengatakan pada kita, when you have your own kids, kalau kamu nanti punya anak, you will understand. kamu bakal ngerti. And when now that we have kids, Dan sekarang ketika kita we punya say anak, the same thing to kita our juga kids. mengatakan hal yang sama kepada anak When kita. you will have kids, Kalau kamu nanti punya anak, you will experience pain. kamu akan ngalamin yang As a sama. parent, you will experience Sebagai pain. orang tua kamu akan sakit. And then you will Dan understand. baru kamu akan sadar. And so when I was when I'm about to discipline my kid, Jadi ketika saya mau mendisiplinkan anak saya, especially Yana, seperti terutama anak, I would tell Yana, I Yana. need to spank you. Yana saya mau spank atau pukul bokongnya. And Yana would say, no, I don't want spanking. Yana mengatakan, saya nggak mau di spank. I said, Yana, you need to respond well. Yana, kamu harus meresponnya dengan baik. Obey daddy. Ayo kamu taat sama Don't bapak. hide your bum bum. Jangan tutup-tutupin Because bokongmu. I don't want to hit your arms. Karena saya nggak mau memukul Because tanganmu. it's going to be more painful. Karena akan jadi lebih sakit. I want to hit you with the
necessary pain. Saya mau memberikan kamu dengan sakit yang penting. But if you resist, Karena kalau kamu menolak, I might hit you somewhere I don't want to hit you. malah saya nanti bakal pukul ke tempat yang tidak benar, And so tidak tepat. Yana, if you do not obey, Jadi kalau kamu nggak taat, if you resist, kalau kamu malah nolak you will terus, get 3 spanking. kamu akan dapat 3 spanking. But if you obey, you will only get 1 Namun spanking. kalau taat, kamu bisa dapat 1 It spanking. is your choice. Itu adalah pilihanmu. And so Yana reluctantly would allow her to be spanked. Yo, Lana ragu-ragu dia akan And so mengizinkan I dia untuk would spank di-spank. her, pak. Lalu saya akan spank dia, Pak. But then after spanking, Lalu setelah spanking, I would hug her. saya akan memeluk And dia. I would tell Yana, Yana, Dan saya mengatakan, Yana, the reason why I discipline you alasan Papa kenapa is mendisiplin because kamu, Daddy loves you. karena Papa mengasihimu. You may not understand right now, Mungkin kamu nggak mengerti. but when you have kids, Namun ketika kamu punya anak, you will understand. kamu akan mengerti. And so when I spank my kids, Ketika saya spank anak saya, they need to understand mereka harus mengetahui that I do not always hold the spanking rod. bahwa saya tidak selalu memukul dengan tongkat gitu ya. That spanking rod I only use for discipline. Tongkat itu hanya digunakan untuk I disiplin. don't bring it when we go out. Jadi saya nggak bawa I kemana-mana, leave it in the house. saya taruh di rumah. And I call this spanking rod Mr. Spanky. Jadi saya mengatakan tongkat I ini hang Mr. it Spanky. Saya so that they will taruh. remember Jadi sehingga mereka mengetahui. that if they walk away, Jadi kalau mereka pergi jauh, I will discipline saya them. pasti akan disiplin pakai But I'm tongkat. not always holding it Namun saya tidak selalu pegang itu. because my hand is not always for discipline. Karena tangan saya nggak selalu tentang Most of disiplin. the time my hand is to be providing for them. Pastinya tangan saya adalah untuk Most of memberikan the kepada time my mereka. hand is to hug them. Tangan saya untuk memeluk mereka. Most of the time my hug is there to protect them. Tangan saya di sana untuk melindungi mereka. It is not always for disciplining Itu them. bukan selalu untuk mendisiplinkan mereka. In the same way, God is like that. Itulah hal yang sama yang terjadi di His Tuhan. hand is not always disciplining us, Tangannya bukan selalu untuk mendisiplinkan but kita. sometimes it is necessary. Namun seringkali itu juga dibutuhkan. So don't waste your pain. Jadi jangan menyepelekan rasa sakit We saudara. need to understand submission. Kita harus mengerti tentang tunduk. Discipline is about submission. Disiplin itu tentang rasa tunduk. The Bible says, moreover, Kalau kita mengatakan selanjutnya, we have all human fathers who disciplined us, kita memiliki ayah-ayah yang mendisiplinkan kita, and we respected them for it. namun kita menghormati mereka. How untuk much itu. more should we submit to the Father of spirits and live? Bagaimanakah kita tidak tunduk kepada Allah yang hidup? Our parents disciplined us a little while Orang tua kita mendisiplinkan kita sebentar saja, based on what they think is best. apa yang menurut mereka itu terbaik. I'm not always right. Saya tidak selalu terbaik, I can make mistakes. saya mungkin salah, And sometimes I discipline my kids because I'm angry. dan saya sampai disiplin anak saya karena saya We should marah. never discipline our kids based on anger. Jangan pernah disiplinkan anak Anda Because karena when marah. you discipline your kids based on anger, they feel like it's a punishment. Kalau Anda marah itu seperti hukuman, No longer discipline. itu bukan disiplin lagi. Discipline is different from punishment. Disiplin itu bukan hukuman. Punishment is for sinners. Hukuman itu buat orang berdosa. Discipline is for children. Disiplin itu buat anak. We are a child of God. Kita adalah anak Allah. When you are going through suffering, Ketika Anda melalui you penderitaan, are not punished. Anda tidak dihukum. You are disciplined. Anda didisiplinkan. And under discipline, Dan di bawah disiplinan, we need to submit. kita butuh untuk tunduk dalam dia. And there will be moments that you will not fully understand God's discipline. Akan ada momen di mana Anda tidak mengerti But disiplin you Tuhan. just need to fully trust Namun Him Anda harus percaya by sesungguhnya submitting. untuk tunduk dalam dia. Because as a father, I inflict necessary pain in the form of discipline. Karena sebagai bapak seringkali saya memberikan rasa sakit yang So penting. that my children will learn to avoid unnecessary pain in the future. Sehingga anak-anak saya bisa menghindari dari rasa sakit yang tidak Maybe some of penting. you are undergoing discipline right now. Mungkin Anda sedang mengalami disiplin pada saat You ini. need to understand the heart of the Father. Anda harus mengerti hati Bapa. He wants to prevent you from going through unnecessary pain in the future. Dia mau menghindari saudara dari segala bentuk rasa sakit. So right now you need to submit Jadi sekarang ini Anda harus tunduk because God loves you. karena Tuhan If mengasihi you Anda. undergo discipline. Jika Anda sekarang sedang The merasa last point disiplin. is this. Dan poin terakhir adalah ini. The result of discipline is revealed in time. Hasil daripada disiplin itu adalah waktu. Well, sometimes we feel like discipline is unending. Seringkali kita merasa disiplin itu tidak But ada it has habisnya. a beautiful end. Namun itu ada ending yang indah. The Bible says no discipline is pleasant at the time, Bahwa tidak ada disiplin yang enak pada awalnya. but it is painful. Itu menyakitkan. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace. Namun itu nantinya akan memberikan For those who damai have been sejahtera dan trained by juga it. kebenaran buat yang dilatih olehnya.
Do you want to harvest? Apa Anda di sini mau Do mendapatkan you want to receive tuaian? blessings? Apakah Anda mau mendapatkan berkat? Anybody here who wants to receive blessings? Siapa di sini yang mendapatkan I berkat want you Tuhan? to raise your hand. Angkat tangan saudara. If you are that person right now, Jika itu lo saudara, and if you want to receive blessings, jika Anda mau mendapatkan berkat, blessings will only come to you berkat akan datang kepada if you saudara. learn how to surrender. Apabila Anda If you belajar want to surrender to the Lord, berserah kepada Tuhan. I want you to raise your hand as a sign of Jika Anda mau surrender berserah kepada Tuhan, and angkat tangan say to the saudara. Lord Jesus, I surrender. Mengatakan pada Tuhan, Tuhan aku berserah. In fact, I surrender all. Karena aku berserah seluruhnya. I may not understand what I'm going through right now, Mungkin aku tidak mengerti apa yang saya alami but there sekarang. is one thing that I do Namun understand, satu hal yang saya tahu, that you are a good God. bahwa engkau adalah Allah yang baik. And because you are a good Dan God, karena engkau Allah yang baik, in time, pada waktunya, I will receive your blessing. aku akan mendapatkan Because berkatmu. time Karena will tell. waktu akan memperlihatkan. Only time will tell. Hanya waktulah yang dapat And memperlihatkan. there will be times where God will take away what you've always wanted, Akan ada waktunya ketika Tuhan akan and so that He memberikan can apa yang give you ada. what you've always needed. Sehingga dia bisa memberikan apa yang kau butuhkan. Let me end with this example. Mari saya selesaikan dengan contoh ini. I fell in love with my ex-girlfriend Saya before. jatuh cinta kepada ex pacar saya. I thought she was the woman for me. Saya pikir pada waktu itu dialah wanita yang I thought we will be with together forever. saya pikir bahwa kita akan menjadi nikah gitu ya. And my wife is now looking at me like she's mad at me. Namun sekarang istri saya melihat saya But seperti I want marah. you to understand it's the past. Namun itu adalah masa lalu gitu ya. And so this girlfriend I allow my mom to meet her. Dan pacar yang sebelumnya ini saya And my mom said, ketemuin dengan mama saya. I don't like that girl. Mama saya mengatakan saya nggak suka. But Iya. then I love her, mommy. Namun saya kata mama saya sayang sama dia. But then my mom and my daddy was praying. Namun mama dan bapak saya akhirnya berdoa. Because even before I was born, they were praying for me. Dan bahkan sebelum saya lahir dia berdoa buat Because saya. I was a miracle baby. Karena saya adalah seorang bayi yang They couldn't have bermujizat. baby, they asked God for me. Mereka tidak bisa mendapatkan bayi dan dulu mereka And berdoa. when they asked God, they said, Dan ketika mereka berdoa kepada Tuhan, Lord, if you give us a baby, he will be a pastor. Tuhan kalau engkau memberikan kami bayi dia akan menjadi They pendeta. declared it before I was Dia born. mendeklarasikan bahkan sebelum saya lahir. And so my mom remembered that. Dan ibu saya mengingat itu. And so she told me that if you marry that girl, you will never be a pastor. Dan dia mengatakan kalau kamu nikah dengan wanita ini kamu We gak akan jadi pendeta. dedicate you before you were born. Karena kami sudah mendedikasikan kamu But sebelum I kamu lahir. rebelled against my mom. Namun pada waktu itu saya tidak menolak ibu I saya. went with this girl. Dan saya akhirnya pergi dengan wanita ini. But God disciplined me. Namun Tuhan mendisiplinkan saya. She took that girl away from me. Dia akhirnya mengambil And wanita then itu instead dari of saya. going to God, Dan bukannya saya datang I kepada Tuhan. rebelled against God. Dan saya pergi jauh daripada I Tuhan. went on drugs. Dan saya akhirnya pergi ke I went on drugs. drinking. Saya akan minum-minum I did keras. everything that I should not be doing. Saya melakukan sesuatu yang saya tidak harusnya lakukan. I thought my mom would discipline me again. Saya pikir ibu saya akan mendisiplinkan saya lagi. And so I was drunk from 5 to 3 o'clock in the morning. Lalu saya di 3 sampai 5 subuh Every night for 3 months. setiap malam gitu selama But 3 bulan. whenever I would come home, Setiap kali saya datang ke rumah, my mom would open the door. ibu saya selalu akan buka pintu. She's not holding the rod. Dia tidak memegang tongkat. She was with open arms. Dia selalu dengan tangan terbuka. And instead of disciplining me, he hugged me. Dan bukan mendisiplinkan saya, dia memeluk Because saya. that is part of discipline. Karena itu bagian daripada And disiplin. she would tell me, Anak, Dia mengatakan, anak, I love you. aku mengasihimu. Anak, Anak, I'm praying for you. aku berdoa untukmu. And the Lord used that Dan Tuhan menggunakan itu to wake me up. untuk membangunkan And from saya. that point on, I said, Dan dari titik itu, I'm going to go back to God. saya katakan saya akan kembali Because I Tuhan. felt the love of God through my mom. Karena saya merasakan kasih Tuhan Through melalui His ibu love. saya, dari kasihnya. I felt the love through my mom's discipline. Saya mengalami dari I disiplin felt ibu the saya. love through my mom's hugging. Saya merasakan kasih dari And after a pelukannya. year, Dan setelah 1 tahun, I was attending a church like this. saya datang ke gereja seperti ini. I was already serving in the ministry. Saya sudah melayani di pelayanan. I was part of the choir. Dan saya bagian dari choir. And I saw somebody in the church. Dan saya melihat seseorang di She gereja. was a visitor. Dia adalah seorang I tamu. saw my Lisa right there, see that like that right there. Saya melihat Lisa, dia duduk seperti kayak sekarang ini. And so I told God, Lalu saya berkata kepada Tuhan, God, I went through discipline. Tuhan saya sudah melalui disiplin. God, now I'm ready to receive your blessing. Tuhan aku siap untuk mendapatkan berkat-Mu. I declare, God, Aku deklarasikan Tuhan. that is my Dari blessing. itulah She berkatku. is my blessing. Dia adalah berkatku. Give her to me. Berikan dia kepadaku. And the Lord says Dan yes. Tuhan mengatakan iya. We've been married for 15 Kita years. sudah menikah 15 tahun. And so now I know
Jadi sekarang saya tahu that God will take away what you've always wanted bahwa Tuhan akan mengambil apa yang Anda so that He can senangi. give you what you've always needed. Sehingga Anda mendapatkan apa yang Anda Isn't God butuhkan. amazing? Bukankah Tuhan ada hal yang Only ajaib? time will tell. Hanya waktu yang dapat And memberitahukan. that's the reason I'm ministering to you now with my wife. Inilah alasan mengapa saya melayani Anda Because bersama even istri before saya. I was Karena born, bahkan sebelum saya lahir, God has already set His time Tuhan sudah memberikan that I waktunya will be serving Him as a pastor. bahwa saya akan melayani As sebagai His pendeta, messenger. sebagai And pemberi as His messengernya. messenger, I want to tell you Dan sebagai pengirim messenger saya mau that memberitakan kepada God is a saudara loving bahwa God. Tuhan adalah Allah yang penuh He has kasih. great plans for Dia you. punya rencana yang baik bagimu. You just need to trust Anda God. hanya perlu percaya kepadanya. Trusting God is about training. Trusting buat pelatihan, Trusting God is about relationship. berbicara tentang hubungan, relationship, Trusting God is about understanding what you're going through. pengertian. Trusting God is about submitting to Him. Dengan submit atau tunduk kepadanya. Because in time you will understand. Dan dalam waktunya Anda akan mengerti. God is training us under a loving relationship Tuhan melatih kita di dalam satu hubungan so yang that penuh we may kasih. better understand His purposes. Jadi kita dapat mengerti tujuannya. If we submit to His discipline, Jika kita tunduk kepada we can disiplinnya, expect blessings in due time. kita akan mendapatkan berkatnya pada So we need waktunya. to trust God that Jadi kita harus percaya kepada Tuhan. just because God is silent, Walaupun Tuhan tinggal diam, it seperti diam, doesn't mean He is itu absent. bukan berarti dia tidak hadir. That is the message that God wants me to tell. Itulah message yang Tuhan mau berikan kepada That saudara. message was already sent, Message itu sudah diberikan kepada was saudara already made, dan telah diberikan even before you were born. bahkan sebelum Anda dilahirkan. And that message is always consistent. Dan kabar itu selalu That konsisten. message is He loves you so much Kabar baik itu adalah dia mengasihimu that He sent His only begotten Son dan dia mengirimkan anaknya yang so that tunggal. whoever believes in Him Jadi siapapun yang percaya shall kepadanya not perish tidak akan mati, but binasa, have everlasting life. namun akan mendapatkan kehidupan yang kekal. And that message is unending. Dan inilah kabar baik itu. That message is forever. Tidak ada batasnya. In the midst of your problems right now, Bagi Anda di dalam satu keadaan yang sukar God loves sekala, you. Allah mengasihimu. you just need to trust in Anda Him. butuh percaya kepadanya. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father God, thank you. Bapak, terima kasih. Thank you for disciplining us. Terima kasih terhadap disiplinmu Tuhan. And right now, Father, Dan sekarang ini Bapak, I ask for your forgiveness kami berdoa ya Tuhan untuk because pengampunanmu. I have misunderstood you. Karena seringkali kita salah mempersepsikan. I went against your will. Seringkali kita tidak sama dengan Thank kehendakmu you for Tuhan. reminding me Dan terima kasih untuk mengingatkan that kami. even through pain, Bahkan di dalam rasa sakit, even in the midst of suffering, bahkan di dalam penderitaan, you are calling me. Engkau memanggil kami. You are encouraging me. Engkau memberikan semangat buatku. Even in times of tiredness, Dan bahkan di waktu ketika kami even capek. in times of burden, Dan waktu ketika kami menderita dan even terbeban. in times of sadness. Dan waktu ketika kami This sedih. is what you said. Ini yang engkau katakan. Come to me, Datanglah all kepadaku. who are weary and heavy laden, Hai yang letih lesu dan berbeban and berat. I will give you Dan rest. aku akan memberikan And so, Lord Jesus, I rest pray padamu. Dan Tuhan Yesus pada saat ini kami for berdoa. those people who are here who needs rest. Buat mereka yang pada saat ini membutuhkan In the kelegaan. name of the Lord Jesus, Di dalam nama Yesus Kristus. based on the promise that you have given Dengan us, janji yang kau berikan kepada kami. Lord, allow them to experience Tuhan berikanlah mereka mengalami supernatural rest in you. kelegaan yang supranatural. Father God, I pray that you may sustain them Bapak, kami percaya bahwa Engkau akan menguatkan mereka. in their suffering. Dan walaupun di dalam penderitaan mereka. Give them understanding Berikan mereka pengertian in the midst of suffering, di dalam bahkan and penderitaan. give them power, Dan berikan mereka kuasa. the power from the Holy Spirit, Kuasa dari Roh Kudus. the same power that raised Jesus from the dead Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian. would raise up Yang akan membangkitkan from our unworthiness, dari kesalahan-kesalahan kita. from our hopelessness, Dari ketidakmampuan kita. so that in you Karena di dalammu we may experience life kami bisa mengalami and kehidupan. experience it abundantly. Dan kehidupan yang penuh God bless you all. dengan berkat. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati.